ओडिशा कम्युनिकेशन ले समस्त को बहुत बहुत स्वागत। ओडिशा सरकार द्वारा लॉन्च करा जाइथिबा सुभद्रा योजना विषय में आलोचना करिबा। एक्चुअली सुभद्रा योजना रे केउ माने आवेदन करिवे, केबे टंका मिलिबो, योग्यता कौन रहिबो, फॉर्म केमिति फिलअप करिवे, केउ मानकर मिलिबो केउ मानको मिलिबनी, सुभद्रा योजना पर डिटेल्स ए टू जेड समस्त इनफॉरमेशन ये गोटे वीडियो रे जानि पारिबे। देखो निश्चित भाव में वीडियो को लाइक करेंगे, निजर फ्रेंड्स मान सहित शेयर करेंगे, चैनल जदि नुआ निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो सुभद्रा योजना महिला एवं शिशु विकास जो अंतर्गत रही ता मध्य योजनाटी जाऊँचे महिला और शिशु विकास मध्य यही योजना माध्यम कौन करा ना ओडिशा रे थिबा समस्त महिला मानू ना जोटा कि 5 वर्ष मध्य 50,000 टंकार साहाଯ୍ୟ राशि मिलिबो जहाद्वारा से माने स्वावलंबी हो पारे। प्रथम आम कहिबा जे फॉर्म टी को किपरि पूरण करेंगे। देखंतु ये जो सुभद्रा योजनार फॉर्म टी आपन को मागणार जोटा कि जनसेवा केंद्र एवं आपण गाँव रे जो अंगनवाड़ी केंद्र थी से मिल जाव कि आपड़ ये पीडीएफ को मध्य प्रिंट आउट करी फॉर्म भाव में माने व्यवहार करें। जिते फॉर्म फिलअप करेंगे प्रथम निजर ना रही संपूर्ण नाम XYZ आपण जहाँ नाम होती आपणकर एबीसीडी जहाँ भी होती आप फिलअप करेंगे। देन निजर आधार नंबर टी को यही बॉक्स रे देबे। देन तापर आपणकर विवाहित होते आपण निजर स्वामी ना लिखिबे। जदि आपण स्टूडेंट अच्छा बा अविवाहित अच्छा तेज निजर बापा ना लिखिबे। देन यह सहित निजर जन्म तारीख लिखिबे जोटा कि आपणकर प्रथम डे दिन मास वर्ष एटा को आपण लिखिबे। देन आपणकर कास्ट साधारण जेनेराल अनुसूचित जाति SC अनुसूचित जनजाति ST एवं फिजिकल हैंडिकैप्ड जहाँ होते आपण सेटा को लिखिबे। देन निजर आधार कार्ड सहित जो मोबाइल नंबर टी लिंक अच्छे सेटा को ये लिखिबे। मन रखु जदि आपणकर आधार आउ मोबाइल नंबर लिंक हेनी देन आपण एथिरे आपण बेनिफिट्स हो पारे ना, तेणु वर्तमान आधार आउ मोबाइल नंबर को लिंक करनी। तापर विकल्प मोबाइल नंबर निजर जो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देबे। निजर जिला ये लिखिबे आपण जोटा होइतिबो जेहेतु बालेश्वर जिला बालेश्वर लिखुची ओडिया फॉर्म टे लिखिबे। तापर आपणकर ग्राम नाटी को ये लिखिदेवे, ग्राम पंचायत ना लिखिबे, ब्लॉक लिखिबे। देन आपणकर जो वार्ड नंबर लिखिबे केते नंबर वार्ड रे आपण रहुचंती। देन या सहित आपणकर अर्बन के लोकल बॉडी जोटा सेटा को लिखिबे। देन आपणकर शहर जोटा कि आपणकर सिटी सेटा लिखिबे एवं आधार सहित मोबाइल जो आपणकर बैंक नंबर टी लिंक हेतिबा दरकार से जो बैंक अकाउंट रो नंबर टी आपन को एटी देबा पई पड़िबो जहा हितिबा आपण से नंबर टी को एठी लिखिबे। देन यहाँ पर आपणकर गोटे रोची ना एटी रोची घोषणा नामा जोटा कि आपण केउ माने एथि योग्य हेबे से जिनसटा होची घोषणा नाबार अछि। प्रथम कथा हला आपण ओडिशार बासिंदा होइतिबा दरकार, परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ ओडिशा। देन यहाँ पर 1 जुलाई 2024 सुधा मिनिमम 21 वर्ष मैक्सिमम 60 वर्ष एथिरे समस्ते लाभवान हो पारे। 21 वर्ष रु ऊर्ध्व महिला माने एवं 60 वर्ष रु निम्न यही मध्य आवेदन करें। जे माने कॉलेज पढ़ुआ झी अच्छा से आवेदन करें। एवं कौन कहना कौन सी राज्य किंबा केंद्र सरकार योजना अधीन रे मासिक 1500 टंका अथवा तदुर्ध बा वार्षिक 18,000 टंकार मान ताठार ऊर्ध्व पाउन दरकार। तबे यहाँ ये क्राइटेरिया समस्ते चलीजे माने समस्ते कई तो मासिक 1500 टका पाउन मैंने से कौन असुविधा ना कि कौन कर मु कि मो परिवार कौन सदस्य जे आपण परिवार कौन सदस्य माने सांसद MP किंबा MLA हेई नथिबा दरकार पूर्वरु किंबा एबे होई नथिबा दरकार। एवं मो किंबा मो परिवार कौन सदस्य आयकर आपण परिवार केही भी आयकर माने इनकम टैक्स जमते रिटर्न करू नथिबे। जदि आपण केवल वार्ड मेंबर एवं काउंसिलर माने आवेदन करि परिबे एवं अन्यान्य अनुष्ठान जो माने निर्वाचित प्रतिनिधि मो किंबा मो परिवार कौन माने स्थानीय संस्था कि पंचायत राज अनुष्ठान जन निर्वाचित प्रतिनिधि नुहति सरपंच समिति सब एमानकर परिवार आवेदन करि परिबेनी। केवल वार्ड मेंबर आ काउंसिलर जो माने अछन सेमानक परिवार आवेदन करि परिबे। एवं यह सहित आपण परिवार कौन हेतिबो ना भारत सरकार किंबा राज्य सरकार किंबा यार जो अंडरटेकिंग रे कौन सी नियमित किंबा
ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଅବସର ପରେ ପେନସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଇନଥିବ କିମ୍ବା କେହି ପେନସନ୍ ପାଉନଥିବେ, ପେନସନ୍ ପାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଥିଲେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଅଥବା ବୋର୍ଡ ଅଥବା ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ବା ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିର ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଇନଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କ'ଣ ରହିଥିବ ନା 5 ଏକର ଜମି କିମ୍ବା 10 ଏକର ଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ ମାନେ ଅଧିକା ଥିଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟର 4 ଚକିଆ ଯାନ ମାନେ ନଥିବା, ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଏବଂ ସମାନ ହାଲୁକା ମାଲବାହୀ ଯାନ ଜାତୀୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଟୋ ଅଛି କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ମିନି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍। ବଟ୍ ଅନ୍ୟ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କେତେ ନା ଆପଣଙ୍କର 2.5 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ମାନେ କମ୍ ଇନକମ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏହା ସହିତ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ଡାଟା ଏଠି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଡାଟା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ATM କମ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିବ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ଏସବୁ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର DTB ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ଚାଲିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯେଉଁଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଆଧାର ସମସ୍ତ ନିୟମ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବେ। এইটা রয়েছে। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର, ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ସେ ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ନମ୍ବର ମିଳିବ ଏବଂ ସମୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସେମାନେ ଦେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେଇଟା କେଉଁ ଡେରେ ସେ କୁହାଯାଇଛି? ଓମେନ୍ସ ଡେରେ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ କୁହାଯାଇଛି। ଓମେନ୍ସ ଡେ ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଓମେନ୍ସ ଡେ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କହିହେବ ଅକ୍ଟୋବର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଓମେନ୍ସ ଡେରେ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାରର ମାନେ ବିକାଶ ପାଇଁ ତାକୁ ଦେବେ। ଗୋଟେ ପରିବାରର ଯଦି ଏକାଧିକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ତାର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ ନା ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିବ, 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ବୟସ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ କେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ 1500 କିମ୍ବା ବର୍ଷକୁ 18,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ ଦେନ୍ ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ବିଧାନସଭାର ସାଂସଦ ହୋଇନଥିବେ ବା ଲୋକସଭାର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇନଥିବେ। ଏବଂ ଲୋକାଲରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏସବୁ ମାନେ ସଭ୍ୟ ହେଇନଥିବେ। କେବଳ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର ସେମାନେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀନରେ କୌଣସି ଜବ୍ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଅଣଜଳସେଚିତ ପରିମାଣ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ। ଯଦି ହେଇଥିବ ତେବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିନି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ, ଅନ୍ୟ ହାଲକା ଯାନ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ନା NFS ଏବଂ SFSରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି NFSA ଏବଂ SFSS
यही तार जोटा कि आम राशन कार्ड कहते हैं सभ्य होता दरकार और वर्ष को आपणकर जोटा कि 2.5 लाख रु कम होता दरकार अधिक हेल्ले आपण योग्य हिताधिकारी नुहति आपन कौन कर आवेदन कलापर आपण फॉर्म को आपणकर ऑनलाइन माध्यम फिलअप करेंगे एवं आपणकर जो रही से फॉर्म को जांच करा आपण योग्य हिताधिकारी हेले आपण को सुभद्रा योजनार लाभवान हो पारे। यहीटा रोचे आपणकर कौन ना सुभद्रा योजनार आपण लाभ ना मन रखु आधार कार्ड सहित आपणकर मोबाइल नंबर लिंक होइतिबो एवं बैंक अकाउंट लिंक होइतिबा दरकार जदि न होइतिबो वर्तमान आपण कढै नियंतु जदि होइतिबो तबे आपण किछि असुविधा नाही एवं आपण को फॉर्म को तदारक करा जिवो वेरीफाई करा जिवो दरकार पहिले सभ्य माने आपण घर को आसी मते चेक करिवे बकतर आपण योग्य कि योग्य नुह तापर आपण को सुभद्रा योजना रे मध्य बेनिफिट्स मिलिबो। एटा देखंतु कोन पय करा जायछि ना एथिरे कोन करा जिवो ना जो माने रही महिला मानकर आर्थिक विकास हेबो एवं से माने स्वावलंबी हो पारिबे एवं परिवार दायित्व नहीं पारिबे एवं मुख्य कथा होची आपनकर डॉक्यूमेंट्स कोन लागिबो प्रथमतः एठी विशेष किछि लागिबार कोइ नै प्रथम रहिछि आपनकर आधार कार्ड लागिबो तापर बैंक अकाउंट लागिबो एई दुईटी जिंस आपनकर लागिबो जोटा कि निर्देश अनुसार फिर भी आपनकर जदि आउ कौन कौन समस्त डॉक्यूमेंट लागिबो सेटा आपनकर जो लोकल बॉडी अछंती सरपंच अछंती किंबा आपनकर जनसेवा केंद्र अछि अंगनवाड़ी केंद्र अछि जेतेले आपनको फॉर्म देबे सेही समय रे कहि देबे एथिरे एई माने ही एलिजिबल हेबे एवं अन्य माने योग्य हेबेनी जहा मो डिटेल्स कहली निश्चित भाव एटा गोटे महिला एवं शिशु विकास मानक पई बहुत शिशु विकास अधीन रे बहुत भल पदक्षेप जहाद्वारा ओडिशार वुमेन्स माने स्वावलंबी हो पारे। यही थिला डिटेल्स इनफॉरमेशन जदि अपडेट भल लगी लाइक कर निजर फ्रेंड्स मान सहित शेयर कर पुणी देखा नेक्स्ट अपडेट से पर्यंत विदाय नवा। जय जगन्नाथ जय ओडिशा थैंक यू।